আজ আমি আপনাদেরকে পালং শাকের রেসিপি বানিয়ে দেখাবো। চলুন দেখ। अभी इसको पालंग साग को रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। हमारा साग भी बॉईल हो चुका है। बॉईल क्या, रोस्ट में बॉईल हो गया। लीफ से ही पानी निकल गया सारा। सरसों के ऑयल, लहसुन, ए वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। तो आज पालंग साग के साथ हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पे देख सकते हो। मिट्टी के आलू बोलते हैं इसे हम, मिट्टी के आलू। माँ बोतल ठीक कर जैसे आप मिट्टी के आलू का करी। और यहाँ पे देख सकते हो पम्पकिन का भरता। ये मूली का सलाद है। और मम्मी के पास भी सेम ही तो है। तो देर ना करते हुए हमारा लंच स्टार्ट करते हैं। और आप सबको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अरे सॉरी, लेट्स स्टार्ट द ईटिंग। लेट्स स्टार्ट ईटिंग। पहले साग खाएंगे। गार्लिक का तड़का लगाने से सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। टेस्टी लगते हैं बेटा, एकदम तोता जैसे, एकदम फ्रेश। मम्मी ने गांव के मार्केट से लाए हैं।
मेरा फेवरेट पम्पकिन का भरता। अन्य भी কিরকম হয়েছে? ক্র্যাব দিলে আরো টেস্টি লাগতো।
हमारे ऋषु को भी अभी पता है हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ऋषु अभी उसको भी पता है, ऋषु को भी पता है हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए अभी डिस्टर्ब नहीं करती है, अभी थोड़ा सा समझती है हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ऋषु व्हाट यू डूइंग? क्या बोले समझे आप लोग ने? आई मीटिंग यू वांट टू ईट? तो फ्रेंड्स हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ये मकबैंग और रेसिपी का वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे में वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।